Personal nga naglunsad og inspeksyon ang bagong labaw sa Davao City Police Office nga si Acting City Director Police Colonel Manan Muarip sa masakop sa kapulisan ug Police Auxiliary nga naka-assign sa City Mobile Patrol Unit ato sa ilang pre-deployment briefing Biyernes sa buntag Hulyo 18. Ang maong inspeksyon gitumong aron masiguro nga ang tanang personahe andam sa ilang mga misyon ug kompleto sa gamit sa wala pa sila i-deploy sa ilang mga area of responsibility. Gipasiugda sa opisyal ang kaminungdanon sa operational readiness sa masakop sa kapulisan. Dini ang gingon nga ang usa ka preparadong team mao iyawis sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa dakbayan. Gibugaton usab niya ang papel sa pagkamartinudanon, disiplina ug handuraw sa epektibong pagserbisyo ilabi na sa pagpanalipod sa katawhan ug paspas nga pagresponde sa mga insidente. Busad ako ang pagpasalamat niini sa walay puas nga suporta sa LGU sa DCPO labi na sa paghatag og kagamitan ug pagpalikon sa Police Auxiliary Units. Based dun sa nakikita ko naman, kumpleto nga yung ating logistika. May marami tayong sasakyan, marami tayong tao in terms dun sa ating police auxiliary na malaking tulong dun sa ating kapulisan at na-help nila yun to maintain and totally to make it more peaceful. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.